good afternoon. Ayan guys, magbudol fight kami guys. Kasama yung my partner, ang aking mga kumare, na pawis-pawis na talaga kami. The beautiful lady. Ayan. Ayan guys. Welcome to my vlog. Kain po tayo. At nandito rin yung aking inaanak na makulit. Hi! Hi ka mo, baby. Ayan pa isa. Ayan guys. Sama-sama kami ngayon guys kasi linggo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan. Wow! Diba? Pero, meron po rin tayong tinda guys. Kasi sayang naman, nakabukas kasi. Ayan. Yan lang ang display natin guys. Oh. Ayan guys. Ayan. Bawal mag-plastic. Kailangan kamay. Kamay na kamay. Ayan guys. Yan ang aking mga kumare. Dito kami guys magbudol fight sa tindahan. Ayan guys. Ayan. Para maraming tao guys. Kailangan ganyan, no? Ayan. Ayan. Kain na kami. Ayan guys. Kain po tayo. Ayan po guys. Bye guys. See you the next vlog. Bye bye guys. Bye.